Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar entonces esta reunión para el lanzamiento del curso virtual de profilaxis de rabia actualizado, ¿no? Muchísimas gracias por la presencia de ustedes hoy día aquí. Mi nombre es Marco Vigilato. Yo soy responsable por el área de zoonoses de la OPS. Trabajamos en Panaftosa y juntamente con ustedes, responsables de los programas nacionales de vigilancia, prevención y control de rabia, coordinamos el programa regional de la OPS. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una reunión breve y les solicito que al final hagan sus comentarios, sus aportes, sus preguntas. Tenemos el campo de preguntas y respuestas. También puede levantar la mano al final y vamos a dar la palabra preferencialmente a los responsables de programa nacionales. También hay interpretación, hay la traducción al inglés y al español, donde ustedes pueden elegir el idioma que mejor sea confortable para ustedes. Bueno, entonces ya iniciando este tema, como ustedes saben, el tema de la profilaxis de la rabia es un tema sumamente importante, principalmente para los países de nuestra región, que ya estamos en meta, ¿no?, de la eliminación de la rabia humana transmitida por el perro. Sin embargo, tenemos otras formas de rabia, que es la rabia transmitida por animales salvajes, como el murciélago hematófago, como animales domésticos infectados con variantes silvestres y puede ahí infectar las personas. Pensando en eso, entonces, hemos actualizado un curso virtual próximo, Felipe, por favor, ¿no? Hemos actualizado entonces el curso virtual. Y aquí, para que no olvidemos, ¿no?, nuestra estrategia regional, ¿no?, que es la vacunación canina, campañas de vacunación que los países ya realizan, el fortalecimiento de la vigilancia y el diagnóstico laboratorial y la educación en salud. Y, obviamente, asegurar, entonces, la atención efectiva de personas expuestas a la rabia. Y teniendo en cuenta este eje, ¿no?, este pilar que sostiene la estrategia regional de eliminación de la rabia, hemos entonces apoyado a los países, brindando entonces actualizaciones en relación a la profilaxis de la rabia, y una de las actividades es el curso virtual. Próximo, Felipe, por favor. Para que ustedes tengan una idea, el primer curso virtual de profilaxis se quedó vigente durante 2015 hasta el año pasado, 2022, donde participaron casi 25.000 personas de todo el mundo, prácticamente. Obviamente, la gran mayoría de profesionales interesados de nuestra región, de las Américas, pero también personas profesionales interesados de otras regiones del mundo, como ustedes pueden ver ahí en el mapita ahí a la derecha. Pero en nuestra región, ¿no?, los países, prácticamente todos los países de la región han asistido, han tomado el curso. De estos casi 25.000 participantes, 75% han concluido el curso y han emitido un certificado, ¿no? Y de estos que concluyeron el curso, 97% han evaluado este curso virtual como relevante o muy relevante. O sea, definitivamente es importante, y la virtualidad, ¿no? O sea, no solamente por cuenta de la pandemia que hemos tenido hace unos años, pero también antes de la pandemia ya se empezó con ese aspecto de facilitar el acceso, ¿no?, de los profesionales a las actualizaciones más importantes, ¿no? Próximo, Felipe, por favor. Pensando en eso, entonces, hemos hecho entonces la versión 2023, llamamos así, la versión actualizada del curso, donde se busca actualizar los profesionales sobre los protocolos de pre y pós-exposición a la rabia, basado en la guía de expertos de la OMS,
acordando que a guia de expertos de la OMS é de 2018 e os países han tomado conhecimento em 2019, mas sabemos que hasta actualizar as normas técnicas nacionais, hasta actualizar os manuales e guias de los países, se toma um tempo, mas agora a versão já está contemplada com todas essas atualizações e instamos, ¿no?, a los países a seguir atualizando sua normativa, seus protocolos nacionais, basados, então, em la guia da OMS, que vocês já bem la conhecem, e já hemos também evaluado uma série de guias e protocolos de los países que enviam a nós para dar uma opinião ou revisar, não? Então, definitivamente, os países de nossa região já estão cumprindo isso. E este curso trata disso, não? O outro objetivo é atualizar os profissionais, não, sobre a situação epidemiológica da rabia em nosso continente, porque, obviamente, o curso, basicamente, eu diria, a maioria das charlas é basado, não, em la pré e pós-exposição, pero também estamos querendo atualizar todos da situação epidemiológica. Então, vocês vão ver que já há uma atualização também da situação epidemiológica da rabia em nosso continente. Hemos mantenido a estrutura e o formato do curso anterior, actualizando as charlas. Ou seja, a estrutura é muito similar, pero há a atualização toda que já he mencionado, e o formato também, que é de autoaprendizagem, e ao final do curso, o profissional, o interessado, não, vai fazer uma avaliação curta para fijar o conhecimento e luego poderá imprimir seu certificado novo. E isso é muito importante, não? E é uma sugerência que hacemos a vocês, os responsáveis de los programas nacionais, que pidam a suas áreas de imunizações, de serviços de saúde, que os profissionais que trabalham nas unidades de saúde, em las emergências de los hospitais, setor público e privado, todos possam tomar esse curso para atualizar-se, não? E como já mencionei, é destinado a médicos, enfermeiros, veterinários, técnicos de saúde, técnicos de enfermeria e outros profissionais, não, de atenção médica. Também se lo pode tomar estudantes ou docentes universitários. Bueno, é para todos que tenham interesse em atualizar-se, não, sobre a rabia. Próximo, por favor, Felipe. Bueno, queremos agradecer mucho, ¿no?, a los colaboradores, ¿no?, los docentes y expertos que han trabajado en la grabación de las charlas. Entonces, quiero agradecer mucho al doctor Sergio Recuenco, que ustedes van a ver al doctor Sergio en prácticamente 75% del curso, porque con su experiencia internacional, no solamente en profilaxis de la rabia, pero también en la rabia de manera general. Quiero agradecer también a la doctora Ana Helena Chévez, que é a profissional responsável de nosso fundo rotatório. Como vocês sabem, o fundo rotatório de la OPS é o fundo responsável por oferecer a los países as vacunas e as imunoglobulinas, onde os países podem adquirir dentro, então, dessa planificação anual que se faz, e essa compra anual, e os países podem adquirir os insumos de maneira mais eficiente, mais efetiva, e muitas vezes hasta com um custo menor, porque se hace uma compra regional. Então, quero agradecer bastante o fundo rotatório. Quero agradecer também a doutora Nídia Aréchiga, de INDRE de México, do laboratório, ou seja, onde está aportando aí toda a experiência no de México, que é o INDRE, que é um laboratório de referência nacional para México, e atualizando-nos sobre as pruebas de diagnóstico e os profissionais, mesmo que o objetivo não seja o diagnóstico, mas é muito importante que conozcan o que se hace, como se hace, os tempos que se tomam e como isso, trabalho do laboratório, apoia muito a los profissionais que realizam a pré e pós-exposição. Ao Dr. Néstor Falcón, da Universidade Peruana Caetano Heredia, que neste curso hemos agregado um módulo especial que chamamos, e este módulo especial são conhecimentos generais, por exemplo, a estimação de população canina e outros temas de interesse
para a prevenção da rabia, que os alunos também podem tomá-lo. Ou seja, é um bloco especial e quero agradecer ao Dr. Néstor por haver participado também desta iniciativa. Então, os expertos, e obviamente a toda a equipe de Panaftosa, que também corroborou e ha gravado alguma apresentação, doutor Otorino, inclusive, nosso diretor, doutor Felipe, a doutora Larissa, que trabalhou muitos anos em Panaftosa, e agora está trabalhando em outra organização, o doutor Barbaldomero, também, que aportou ao curso. Então, queremos agradecer muito, não? Principalmente a los colegas expertos internacionais e externos a Panaftosa e a todos os companheiros de Panaftosa. Próximo, por favor. Bueno, muito rapidamente, então, vamos entrar no campus virtual. Vocês já conhecem o acesso, não? Entrar no campus virtual de saúde pública de la OPS. E quando vocês ingressam no campus virtual, por aquele link que vocês hemos dado, ou também pode escrever no mecanismo de búsqueda campus virtual de la OPS, não? E aí te vai dirigir ao campus virtual. A primeira coisa, quando você accede ao campus virtual de la OPS, há que criar uma conta. Aqui bem arriba, Felipe, por favor, arriba, criar conta. Essa é a primeira ação que tem que fazer você. Entra, cria uma conta no campus virtual e esta conta você vai receber um correio validando essa conta. Depois de criado a conta, aí sim, vamos a entrar ao curso. E aí, criado, você se matricula no curso e esta é o formato, não? Esta é a cara do curso virtual. E onde você pode ver, há um módulo introdutório, há um módulo 1, módulo 2, módulo 3, há um módulo complementário, esse como les comentei, que é o Plus, não? E há uma avaliação, encuesta, né, a avaliação do curso, a encuesta de avaliação de como vocês han percebido o curso, ou seja, um feedback de vocês e a impressão do certificado, não? E que vocês depois podem guardar esse certificado como comprovação que han hecho o curso. Aproximadamente, não, entre os materiais de leitura e os vídeos que há, são vídeos, hemos buscado fazer vídeos mais curtos, vídeos mais diretos para facilitar o acesso, não? E para que vocês puedan também fazer que tenham aí, poder repetir o vídeo. E também, Felipe, põe no módulo 1, por exemplo, não? Ou no módulo 2, não sei se já está disponível. E você vai poder ver, por exemplo, os vídeos correspondientes. E neste vídeo, por exemplo, no primeiro vídeo, não? Do Dr. Baldomero, aí. O primeiro vídeo, você pode tomá-lo aqui. Pero o curso está em espanhol como um todo. Pero você pode, com a facilidade hoje em dia da tradução, você pode clicar aqui abaixo, onde está sinalizando Felipe, no YouTube, e vai abrir uma página, o vídeo no YouTube, e você pode configurar aqui as leyendas para su idioma. Então, por exemplo, o que está agora está em espanhol, mas você pode pôr, por exemplo, em inglês, em português, não pode traduzir aí, por exemplo, traduzir automaticamente e elige o idioma que você quer, por exemplo, em inglês, Felipe, por favor. E aí vai traduzir automaticamente para o inglês o curso. Então, você tem a opção de escucharlo dentro do campus virtual ou escucharlo no YouTube e pode, então, seguir no idioma de sua preferência. Cambio, vuelve a la anterior, então, Felipe, por favor. Muchas gracias. Então, esse é o curso virtual, está aí o campus virtual, e le instamos que, por favor, lo tomem, lo divulguem em suas redes e que puedan aí tomarlo bem, actualizar-se em relação a todo, em relação à profilaxis pré-exposição e à profilaxis pós-exposição, não? Temos a participação, temos muitos colegas que han levantado a mão para fazer perguntas ou interpretações,
Pero tenemos ahora una otra parte adicional. Voy a volver a la presentación. Entonces, Felipe, por favor, al PowerPoint. Sí. Bueno, finalizado eso, ¿puedo volver de nuevo como 2 slides atrás, Felipe? 1, 2, ahí, eso. Entonces, quiero una vez más, ¿no?, agradecer al doctor Recuenco y todos los colegas, los expertos, ¿no?, que han apoyado la elaboración del curso, la doctora Ana Elena Chévez, la doctora Nidia, doctor Néstor, y también un agradecimiento especial a la doctora Larissa Zanetti, porque a doutora Larissa Zanetti que armou praticamente este curso e logramos aí, então, com a colaboração de todos trabalhando neste curso, e agradecer também a los colegas do campus virtual de saúde pública por hospedar aí o curso e disponibilizar a todos em el mundo, ¿no?, como han visto, o primeiro curso virtual, e esperamos que neste curso também outros países puedan tomar, pero mais gente nesta região pueda tomarlo para actualizarse en la radio. Bueno, sobre el curso virtual, eso que teníamos para comentar con ustedes, para presentarles y instarles que participen. Y ahora voy a pasar la palabra al doctor Felipe Rocha. Felipe Rocha es nuestro oficial de zoonose y salud pública veterinaria. Y estamos aprovechando esta reunión acá, y ya que tenemos varios responsables de programa de rabia, hemos hecho algunas actualizaciones en el CIRVERA. El CIRVERA es el sistema de vigilancia epidemiológica de la rabia, donde ustedes, los países, a través de sus programas nacionales, informan los casos de rabia humana em animais, rabia silvestre, informam atividades do programa, ou seja, quantidade de pessoas que receberam profilaxis, as campanhas de vacinação. Também há todo o acompanhamento dos programas de prevenção da rabia dos herbívoros, transmitido por morcélago hematófago, onde os responsáveis do programa também informam as atividades que realizam. Pero para facilitar aún más la vida, ¿no?, el trabajo, sabemos que todos estamos con mucho trabajo, hemos promovido algunas herramientas y algunas acciones en el CIRVERA, unas solicitadas por ustedes y otras que hemos visto importante agregarlas. Y ahora el doctor Felipe Rocha va a hacer ahí sus comentarios. Y así que termine, doctor Felipe, vamos entonces a empezar la ronda de preguntas, respuestas, comentarios, y ahí seguimos. Felipe, por favor, yo voy a apagar mi cámara. Muchas gracias, doctor Marco. Muy buenos días a todos. Entonces, como hablado, mi nombre es Felipe Rocha, soy oficial técnico de zoonoses y voy a aprovechar la oportunidad para presentarles algunas herramientas nuevas que hemos desarrollado para el CIRVERA. Una en general, para cualquier persona que quiera observar la situación de la rabia en la región, y otras que son exclusivas para aquellos que son usuarios del sistema, como los directores, especialmente los directores de los programas de rabia de las Américas. Bueno, el primer cambio que hemos desarrollado son mapas interactivos que mejor representan la realidad de la situación en la región. Anteriormente, en la versión anterior del sistema, teníamos un mapa que solo presentaba datos generales de todos los países y agrupaba todos estos datos en un mismo mapa. O sea, pruebas negativas, casos humanos, casos animales, estaban todos presentados de una misma manera, de una misma forma, en este mapa interactivo. Y ahora hemos desarrollado un proceso de filtraje, una opción para que el usuario pueda elegir distintos temas sobre la situación de la rabia. También hemos desarrollado, y esta es ahora una sesión específica solo para los directores de programas de rabia y para los usuarios del sistema, que es una sesión con documentos técnicos, documentos específicos de programas y que puedan apoyar a los programas nacionales, que puedan tener ahí un hub, un punto, un reservorio
de varios documentos que pueden utilizar y apoyarles en la estructuración y mantenimiento y abogacía de los programas nacionales. Também hemos realizado um pequeno ajuste técnico para casos de rabia em perros e gatos, que anteriormente se hacía a notificação individual em los países e agora hemos abierto a opção para que se pueda notificar de maneira mais aglomerada, de mais casos conjuntos sumados. E reforçamos a todos os diretores de programas de rabia que temos capacidade para desenvolver a ferramenta para upload de bancos de dados para que não tenham que realizar a notificação uma a uma em el sistema. Já hemos desenvolvido este sistema com Canadá e com a Argentina, que han utilizado extensivamente este recurso. Les agradecemos muito por el apoio e por utilizar el Silvera com esta ferramenta de upload. E invitamos outros países a nos procurar para que podamos realizar o desenvolvimento desta ferramenta, que é muito rápida, muito simples de se desenvolver e que se estrutura de la maneira que é o banco de dados del país, para que nosso objetivo é que o país não tenha muito trabalho para realizar as notificações em el sistema, é diminuir o trabalho de notificação e para que se pueda estar desarrollado de acordo à necessidade e à estrutura do banco de dados do próprio país. Então, vou mostrar-lhes muito rapidamente como se quedaram estas ferramentas em el sistema. Então, temos acá o dashboard, que é a apresentação gráfica de los dados, com as ocorrências ao largo do ano, por casos humanos por perros, por animais silváticos, e aí recorte dos últimos 5 anos em este próximo gráfico. Os casos individualizados por los países em humanos e também de los casos em animais, com tablas, onde é possível fazer print screen da tela ou fazer o download de las imagens, assim como a tabla. E agora chegamos à parte principal, que entendemos ser logro muito importante para o sistema. Em este caso, estamos apresentando como o sistema apresentava os dados anteriormente, com as informações todas agrupadas a todos os tipos de informações. Então, temos casos humanos, casos em animais, provas negativas, todas apresentadas nos últimos 5 anos de maneira conjunta em todos os países. Pero agora hemos desenvolvido categorizações distintas para cada tipo de informação. Então, se vamos, por exemplo, a casos humanos por outros animais que não sejam perros, temos aí mapa que apresenta os casos. E se vamos, por exemplo, a Brasil, temos a distribuição de los casos a nível administrativo 1. Isto também se pode fazer o download como imagem ou de los dados que são apresentados aí, ou fazer uma impressão. Podemos também identificar que há uma conexão do mapa com os gráficos que são apresentados, como casos nos humanos em los últimos anos, os casos humanos por el tipo de animal agressor, casos animais apresentados em cada nível administrativo 1 e a proporção do tipo de animal que se foi notificado. Quando miramos o mapa em geral, este mapa mundi, se apresentam os casos de todos os países e assim também podemos fazer a seleção de acordo com o país em el gráfico. Por exemplo, se vamos a México, o mapa cambia automaticamente para apresentar a situação em México em los distintos níveis administrativos do país. E isto também se passa para provas negativas, como a região ha avançado muito em el controle de los casos humanos transmitidos por perros e já temos alguns países que estão com esse status validados, outros que não estão validados, mas sabemos que a situação epidemiológica é que ha eliminado a circulação de estes tipos de variantes genéticas de sua população, incluso animal. Aí temos também como observar a fortaleza da vigilância de los países, por exemplo, observar a quantidade de provas negativas realizadas por los países e aí também
identificar aí quais são os níveis administrativos e quantidade de pruebas negativas para um determinado tipo ou modelo animal. Por exemplo, aí se vamos pruebas negativas de murciélagos, temos aí as informações e aí se elegimos um país, como por exemplo a Argentina, temos aí um câmbio automático de los gráficos que se siguen. Y la otra actualización que hemos desarrollado para el sistema es la parte de documentos técnicos. Entonces ahí tenemos un listado de documentos, por ejemplo, de todos los reportes de las redipras, desde la primera redipra, año a año que se fue realizando, los idiomas que están disponibles. También aquí vamos a tener para todos los directores, desde los últimos 2-3 años hemos realizado reuniones virtuales regulares con los directores de programas, ¿no? Con varios temas distintos, y ahí también hemos disponibilizado, aquí en este caso están las actas, los documentos, donde se presenta todo que se fue discutido y presentado en estas reuniones. Pero para la próxima semana vamos a tener también los links de las grabaciones de las reuniones para que puedan regresar a una reunión de un tema específico y retomar ahí los temas que se fueron discutidos. También el plano actual que tenemos de acción para la eliminación de la rabia humana transmitida por el perro, la última encuesta que realizamos de la situación de los programas, documentos técnicos de la OMS de referencia, así como los guías técnicos de laboratorios, programa de rabia de herbívoros, metodologías. Este fue un seminario que realizamos hace 2 años con distintas presentaciones sobre metodologías para estimación de población canina en centros urbanos, y ahí tenemos también los 3 idiomas, y el link va a someterlos al YouTube, donde van a tener acceso al video con estas distintas metodologías para que puedan verificar y quizás aplicar en sus países. Y ahí también tenemos el curso virtual, el link de acceso directo a la plataforma del campus virtual para que tengan acceso de manera más rápida caso quieran obtener el link por acá. Bueno, con eso nos gustaría agradecerles mucho la oportunidad, el tiempo regalado a nosotros para esta presentación. Los felicitamos a todos y muchas gracias a todos los invitados, ponentes, expertos que nos apoyan mucho, especialmente aquellos que hicieron parte del desarrollo del curso virtual, a nuestro equipo de OPS. Y bueno, muchas gracias. Marco, retorno a usted la palabra para que podamos ahí empezar con comentarios y dudas. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Un gusto también estar contigo aquí. Gracias por la presentación, muy clara, muy objetiva. Bueno, estoy mirando las preguntas y tenemos solamente hasta el momento muchos saludos, ¿no?, de los países. Los responsables del programa ahí han enviado saludos a todos y es importante que estemos todos ahí atendiendo. Pero hay solamente dos preguntas aquí en la preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿cuál es? Voy a leerla aquí en español mismo, ¿no? Porque está en inglés. Y no sé quién la hizo porque está como anónimo, pero no importa. Aquí respondemos, ¿no? ¿Cuál es la fuente de la vacina y de la inmunoglobulina para la profilaxis? ¿Alguna ruta intradérmica? ¿Algún uso de anticuerpos monoclonales? ¿Cuál es la proyección futura? Bueno, en los países de la región, cada país hace su normativa de cómo va a ser la profilaxis pre y post-exposición, si va a utilizar la ruta intramuscular o la ruta intradérmica, ¿no? ¿Cuál es el tipo de inmunoglobulinas que se utilizan? Pero voy a comentarles que en el curso virtual están tratados todas las modalidades de profilaxis, ¿no? La intradérmica, la intramuscular, y eso se queda para cada país de acuerdo con su norma técnica. Pero vale salientar que los países ya utilizan, ¿no?, rutas tanto intramuscular como intradérmica. Por ejemplo, la profilaxis pré-exposición
que viene trabajando Brasil, en la Amazonía, en personas expuestas a riesgo de rabia transmitida por murciélago hematófago, viene utilizando a ruta intradérmica, outros países também utilizam para grupos, por exemplo, Peru, grupos militares, enfim, há uma série de países que utilizam. Em relação a anticorpos monoclonais, o fundo rotatório da OPS não provê, sabemos que estão em muitos países já em relação à regulamentação, não? E a regulação, o registro, e eu entendo que assim que os países tenham os registros, vai ser um produto adicional que poderia ser incluído no fundo rotatório, assim que se tenham os registros adequados, não? Então, entendo que são muito boas perguntas, muitas graças. A ver, a próxima pergunta é se houve falhas no processo de vacunação. Ou seja, essas falhas, existem um sistema, não, que é o monitoreo de acidentes de vacuna em los países, los ESAVs, não? E isso cada país monitora. Falha de vacunação, eu entenderia que é a pessoa que foi vacunada e se enfermou por rabia. Então, neste continente, desafortunadamente, as pessoas que han fallecido por rabia são porque ou não procuraram em tempo oportuno o estabelecimento de saúde para receber a profilaxis, não? Ou que nunca procurou também. Então, isso pode ocorrer. Agora, não temos reportes em la região de falhas de vacuna, ou seja, que se utilizou a vacuna e não funcionou. E lembrando que a maioria dos países, a maioria não, praticamente todos os países têm a profilaxis disponível. Não vejo mais nenhuma pergunta. A ver se tem mais algum. Tem muitos saludos também. Sim, aqui outra pergunta. Se os países estão usando em la off-label, não? Ou seja, que sem estar em la apresentação. Eu não diria que é off-label, não, a ruta intradérmica, porque a ruta intradérmica está prevista no informe de expertos, não, da OMS, onde se pode utilizar. Então, é uma recomendação. Assim, o mesmo se faz para outras vacunas, não? Por exemplo, vacuna de febre amarilla, por exemplo. Então, há outras séries de vacunas que também se utilizam a ruta intradérmica. Doutor Recuenco, muitas graças, doutor Recuenco. Aqui, para que se a falha vacunar, ele está escrevendo aqui, deve haver-se administrado o esquema de vacunação, incluído a imunoglobulina, para aí não ter a resposta. Então, não temos reportes de falha de vacunação. Graças, doutor Recuenco. Não vejo mais manos levantadas. Eu vou abrir a palavra agora, Felipe. Não sei se doutor Recuenco, se você pode dar-nos umas palavritas aqui de saludo, já que vi que está por aí. Déjame buscar-te aqui. Aqui. Doctor Recuenco, buenos días. Ok, muy buenos días con todos. Un gusto estar en esta reunión y ver finalmente que el curso esté disponible para todos. Se ha hecho con mucho empeño y con muchas ganas de que sea entendible, sea accesible y pueda ser utilizable. Y por supuesto, replicable, que puedan replicarlo a sus sedes más locales y que puedan hacer accesible no solo por el idioma, sino por el lenguaje. Entonces, mucho gusto y el agradecimiento de haber sido invitado a ser parte de este proyecto y con mucha satisfacción me alegra que ya esté y voy a hacer todo lo posible por difundir su acceso y su utilización. Gracias, doctor Recuenco, por sus palabras. A ver, tenemos aquí ahora, Felipe, 3 manos levantadas, ¿no? Por favor, si puede identificarse, ¿no? De dónde hablas y su nombre completo, ¿no? Y aquí voy por la primera. Felipe, por favor, adelante. Sí, tenemos la mano levantada de Alejandra Portillo. Es habilitado que pueda abrir su micrófono si quieras hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor. Creo que sí. No, muy buenos días. Soy la doctora Alexandra Portillo de El Salvador. Bueno, muchas gracias por la invitación que nos han hecho.
Y estábamos hablando de que esto lo vamos a reproducir para los regionales, ya que es importante porque a veces nos hacen consultas sobre todo por el preexposición y por el esquema de postexposición, ¿verdad? Entonces hemos tenido varias llamadas porque tienen algunas dudas en cuanto a la dosis en niños y si se puede vacunar completamente a un niño, etcétera, ¿verdad? Entonces esto nos va a servir, lo vamos a replicar para las regionales y agradecemos, ¿verdad? La invitación. Gracias. Muchas Gracias, gracias, doctora. doctora Alejandra. Incluso un punto interesante del curso es que doctor Sergio no solo presenta los protocolos y cómo desarrollar los protocolos pós y preexposición, pero también cómo aplicarlos. Por ejemplo, una cuestión frecuente que recibimos es en relación a cómo realizar la aplicación del suero de inmunoglobulinas. Entonces, en el curso hay también la instrucción de cómo realizar esto y todos los protocolos necesarios para la profilaxis. Ahora tenemos, creo que manos levantadas, só las otras personas creo que ya dejaron de levantar las manos. Por favor, si alguien más, sí, creo que doctora Leila Camposeco tenía levantado la mano. Doctora Leila, ¿le gustaría hacer un comentario? ¿Fue solo un error? Creo que fue solo un error. Bueno, Sí, Felipe, aquí estoy mirando las preguntas. El doctor Bustamante, de Perú, sí que tiene, reporta, no, muchas gracias, doctor Bustamante, que es el responsable del programa de rabia en Perú. Muy buenos resultados en Perú con la profilaxis pré-exposición. Gracias, doctor Bustamante. Sabemos que todo empezó ahí con los colegas de Perú, ¿no? Fue el primer país a normatizar, ¿no?, la profilaxis pré-exposición, y ahora los otros países vienen siguiendo este ejemplo, ¿no? Como Colombia, como Ecuador, como Brasil. Muchas gracias. A ver si tenemos alguna otra. La doctora Christine Fellner Gardner, de nuestro centro colaborador en rabia en Canadá, está solicitando que pongamos el link del chat del curso, Felipe, en el chat, pero yo no sé si el chat está activo. Si está activo, por favor, ponga ahí el link para que todos puedan ahí acceder al curso. No olvidemos que hay que registrarse en el campus virtual antes y luego acceder al curso para empezar a tomarlo, ¿no? Lo bueno es que va grabando. Si usted no logra tomar el curso todo el día, puede tomar unas charlas, después otro día la otra, y al final imprimir tu certificado, ¿no? Muy bien. Creo que de preguntas están por ahí. Y aquí hay una referencia. Muchas gracias al Anónimo, que nos comparte una referencia sobre una falla de pós-exposición, si no me equivoco ahí, en Minnesota, ¿no? O sea, entonces, interesante, vamos a verificar después la referencia. No sé si tenemos más alguna otra pregunta. A partir de cuándo va a estar, aquí Erika de Costa Rica, a partir de cuándo va a estar disponible el curso en línea? En verdad, Erika, hemos agendado el lanzamiento hoy, pero el curso ya estaba abierto y se les comento que ya hay más de casi 2,000 ya, ¿no, Felipe? Personas que ya han tomado el curso. Entonces, no se preocupe, el curso está disponible y el curso está, va a quedarse por bastante tiempo hasta que cambie alguna actualización importante que se tenga que hacer. Pero el curso sigue disponible. ¿Ok? A ver si hay alguna otra pregunta. Nuestro colega Natael de Haití, si el curso ya está disponible en formato electrónico, Natael, y si se puede tomar las sesiones sin problema ninguno y es solo registrarse en el campus virtual, ¿no? Hay otra pregunta aquí de la doctora Marines Rivas Peña, que es de Venezuela, responsable del programa de rabia. Dijo que una dificultad de aceptar el esquema de profilaxis acá en Venezuela por el personal de salud es que viene el kit de 7 dosis, cuando el esquema es de 4 dosis pós-exposición. La rabia, situación de estar constantemente capacitando. Sí, o sea, entiendo que puede ser que venga 7 viales o 7 seringas, pero sí, el esquema nuevo son 4 dosis, ¿no?
Pós-exposição é dia 0, 3, 7 e 14. Aqui, mais muitos saludos. E aí uma outra pergunta aqui, a última que veio acá, não? Poderiam referir-se à identificação dos casos expostos ao vírus, já que antes da identificação de um caso positivo em animais, muitas vezes por temor, todas as pessoas ao redor do caso querem vacinar-se. Sim, essa é uma ação que durante o processo de investigação, que chamamos a búsqueda ativa, não? Quando se tem uma pessoa que foi exposta ou a risco, ou desafortunadamente falece por rabia, isso genera muito essas dúvidas, e se cabe, então, a las unidades de saúde local, quando vão fazer este trabalho em campo, poder orientar de maneira adequada as pessoas que solamente que han tenido risco, não? Ou seja, que se han exposto a um animal sospechoso ou um animal silvestre, que recibam, então, a profilaxis. Pero é muito bom ponto, porque realmente isso é o que passa em la realidade, não? Há outra pergunta aqui de nosso colega anônimo, se a região está em caminho hacia a eliminação da rabia humana transmitida por perro hacia 2030. Sim, está caminho, e já temos o primeiro país do mundo que foi validado a eliminação da rabia humana por perro, que é México, não? Então, outros países já estão trabalhando neste ponto, já estão solicitando e preparando seus dossiês, seus sistemas de vigilância. Aqui é o único continente que temos um sistema de vigilância epidemiológica, tem toda a informação de todos os países, não? E como o Felipe já ha ensinado, essa informação é pública, ou seja, todos podemos ingressar e todos podemos ver como está a situação em cada um dos países que vem informando de maneira muito eficiente. Não temos mais perguntas. Felipe, como estão as manos? ¿Temos alguma mano levantada? Todavía no, doctor Marco. No hay nuevas personas que quieren hablar. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, si no hay más cualquier otra intervención, ¿no Sí, veo? Marco, Sí, por favor. solo para destacar que el link del curso está en el chat para aquellos que quieren accesarlo ahora de inmediato. Y hay también, creo que es esto, ¿no? Sí, creo que es esto. El link ya has puesto en el chat. Perfecto. Excelente. Gracias, Felipe. Bueno, con eso queremos entonces, ya que no tenemos más ninguno otro aporte, el link ya está disponible a todos ahí. Pueden, por favor, acceder, grabar en sus favoritos, en su navegador. Y queremos agradecer una vez más a todos por su atención, por ese tiempo que nos quedamos aquí presentando tanto el curso virtual como las actualizaciones en el Silvera. Y bueno, agradecerles una vez más. Muchísimas gracias, un saludo a todos y nos vemos pronto. Chao, chao.